Bring me postizo! Bring me gamit na brief! Bring me! Ano ba? Condom. Bring me condom daw, yung hindi gamit. Ay, mga pagpaswerte sa wallet. Anong flavor? Ano to? Oh, gawin mo balloon. Charot na. Ilan pa to? 4 pa! 4! Ay, meron na. May flavored yun eh. Flavored yun. Bring me $1. Hello. Thank you po. Thank you. Joke lang. Bring me postizo! Last two. Bring me robas daw. Bring me robas. Bring me. Ano? Bring me gold. 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 Gold ba to? Patimbang natin. Totoong gold. Ay. Totoong gold to? Totoong gold to, kagating. Oh, no. Ay, ang yayaman! Ang yayaman! Ay, ang kapal! Ay, naku, nauna si Kuya. Thank you po. You see? Last one. Sino sasali? Pagalingan daw sumayaw, oh. Wait, yung pa rin hug ni Kuya Amao. Dali na! Lalaban! Lalaban! Last one na. Bring me... Ano? Bring me bra. Ano? Ay, may tatlo pa. Wow! Nagbubulsa. Bring me. Bring me mag-asawa. Mag-asawa. Kiss! Ay! Wait lang! Nagpatunayan, kiss! Kailangan mag-kiss! Oh! Hindi mag-asawa, kailangan may kiss! Kiss! Kailangan totoong mag-asawa. Totoong mag-asawa. Oh, no! Ha? Foreigner. Ay, tawagan natin. Hello? Ito po. Hindi totoo yan. Hindi. Bola lang yan. Dinedenay ka te. Ay. Bring me ano pa? Ha? Ano din me pa? Ibusin muna natin to mamaya. Bring me, may mga papamigay tayo mga tumbler. Ito muna, bring me. Ha? iPhone 18. Ay, wala pa ba? Bring me shades. Bring me shades. Ay! Naku, meron na. Bring me,
ah. Wow! Ano pa, Kuya Mau? Bring me! Kupal sa barko!